हूद अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में नजर आने वाले किरदारों का असल शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब मुफस्सिरीन के नजदीक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मिलता है। इब्ने इसहाक के मुताबिक आपका नाम आबिर था। बाज ने आपको शालिख बिन अरफखशत बिन साम बिन नूह की औलाद में बताया है। आप अरबे आरिबा में से थे और अरबी जुबान फसाहत के साथ बोलते थे। अक्सर अहले सैर ने लिखा है कि हूद आपका लक़ब था, असल नाम आबिर था और आप ही वो नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में कौम आद के नबी के तौर पर किया गया है। हजरत नूह के विसाल के बरसों बाद अल्लाह ताला ने एक कौम पैदा फरमाई जिसे उस जमाने में कौम आद कहा जाता था। ये लोग सेहतमंद, ताकतवर, बड़े कदोकामत और तवीलुल उम्र थे, मगर ईमान और अमल के एतबार से गुमराही का शिकार थे। बुतों की पूजा करना, नेक लोगों का मजाक उड़ाना, दूसरों को सताना और तवील जिंदगी की उम्मीद पर मजबूत महल्लात बनाना उनका मामूल था। कुफ्र, शिर्क, जहालत और गफलत की वादी में सरगर्दां इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उन्हीं में से हजरत हूद को मबूस फरमाया। हजरत हूद ने उन्हें अल्लाह वाहिद पर ईमान लाने, बुत परस्ती छोड़ने, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने और तमाम बुरे आमाल तर्क करने की दावत दी, लेकिन बहुत थोड़े अफराद ने तस्दीक की। अक्सर ने तकजीब, मुखालिफत और बेबुनियाद इल्जामात बांधने की राह इख्तियार की। हजरत हूद का ताल्लुक कौम आद से था। ये एक अरब कबीला था जिसकी रिहाइश ओमान और हजरमौत के दरमियान रितेले टीलों के इलाके अहकाफ में थी। ये खित्ता समंदर के करीब वाक़े था। एक शहर इरम के नाम से मारूफ था और उनकी वादी का नाम मगीज भी मिलता है। उन लोगों के बड़े बड़े सुतूनों वाले खेमे और बुलंदोबाला इमारतें मशहूर थीं। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, यानी इरम वाले, सुतूनों वाले, कि जिनके मानिंद किसी मुल्क में पैदा नहीं किए गए थे। इशारा सूरतुल फज्र। बाज रिवायात में है कि सबसे पहले हजरत हूद ने फसीह अरबी में कलाम फरमाया। कुछ अक़वाल में हजरत नूह और हजरत आदम के हवाले भी आते हैं, वल्लाहु आलम। हजरत इस्माइल से पहले अरब के बासी अरबे आरिबा कहलाते थे, जिनमें आद, समूद वगैरह शामिल हैं, जबकि हजरत इस्माइल की औलाद अरबे मुस्तारिबा कहलाई। फसाहत व बलागत में कमाल हजरत इस्माइल को अता हुआ और रसूलुल्लाह ने भी निहायत फसीह अरबी में कलाम फरमाया। नाजरीन, तूफान नूह के बाद सबसे पहले कौम आदे ऊला ने बुत परस्ती इख्तियार की। उनके 3 बड़े बुतों के नाम रिवायात में आते हैं। अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद को भेजा। आपने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। सूरह आराफ में हजरत नूह के वाक़े के बाद इरशाद है, और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम नहीं डरते? कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, हमें तो तुम बेवकूफ नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। हजरत हूद ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई भटकाव नहीं। मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम तक अपने रब के पैगामात पहुंचाता और तुम्हारा खैर खा अमानतदार हूँ। आपने नेमतें याद दिलाई कि अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन में जानशीन बनाया, कामतो कुव्वत में बढ़ाया। लिहाजा अल्लाह की नेमतें याद करके शुक्र अदा करो ताकि फलाह पाओ। मगर कौम आद ने तकब्बुर किया। उन्होंने कहा, क्या हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से डराते हो वो ले आओ। हजरत हूद ने फरमाया, तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से अजाब व गजब वाजिब हो चुका है। जिन नामों पर तुम झगड़ते हो वो तुम और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ।
پھر اللہ نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی اور منکرین کی جڑ کاٹ دی۔ Oh, great God, Anubis. سورہ ہود، آراف اور احقاف میں حضرت ہود کی قوم کو بار بار استغفار اور توبہ کی دعوت دی گئی۔ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا، اور گنہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ مگر انہوں نے کہا، تم کوئی کھلی نشانی نہیں لائے، ہم نہ اپنے معبود چھوڑیں گے نہ تم پر ایمان لائیں گے، ہم سمجھتے ہیں تم پر ہمارے کسی معبود کا اثر ہے۔ حضرت ہود نے برات کا اعلان کیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شریک ٹھہرانے والی ہر چیز سے بری ہوں۔ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ زمین کی ہر جاندار اسی کی گرفت میں ہے، میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ جب انکار حد سے بڑھا تو پہلے قحط مسلط ہوا، برسوں بارش نہ ہو۔ ہود سمجھاتے رہے مگر وہ اپنی قوت پر گھمنڈ کرتے اور کہتے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حالانکہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ آخرکار عذاب کا وقت آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک سیاہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آیا تو وہ خوش ہوئے کہ یہ بارش لائے گا۔ ہود نے فرمایا، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، یہ ایسی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر ایک نہایت سرد، سخت اور بے برکت تیز آندھی چلی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رہی۔ وہ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی جیسے کھجور کے گرے ہوئے کھوکھلے تنے۔ جب آندھی تھمی تو صرف ان کے خالی گھر باقی رہ گئے، قوم نیز تو نابود ہو چکی تھی۔ ہود اور ایمان والے اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ بادل یا ہوا دیکھ کر متفکر ہوتے اور دعا فرماتے کہ اللہ اس کی خیر کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم عاد کو آندھی کے ذریعے عذاب دیا گیا، جو بادل انہیں رحمت سمجھ آیا وہی ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ ایک روایت میں سبا کے ذریعے نصرت اور دبور کے ذریعے عاد پر ہلاکت کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق عذاب کے بعد حضرت ہود مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور باقی عمر وہیں رہے۔ بعض اقوال میں آپ کی عمر 400 یا 464 سال تک مذکور ہے، واللہ اعلم۔ آپ کی قبر مبارک کے مقامات میں اختلاف منقول ہے، کچھ حضرموت کے علاقے کی طرف اور کچھ مکہ کے قریب کے حوالے دیتے ہیں۔ صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ عبرت و سبق قوم عاد کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر، شرک، فساد، ظلم اور باپ دادا کے باطل طریقوں پر اڑے رہنا کسی قوم کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں غافل کیا، مگر جب اجتماعی گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب آیا اور انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس کے برعکس ہود اور ان کے ساتھی ایمان و توکل کی برکت سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے، حق قبول کرنے اور تکبر و گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔